अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन अम्मा बअद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम अम्मा बअद ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन अम्मा बअद अलमर्उ मअ मन अहब्ब इलैहि सलामुन अला खैरिल अनाम व सय्यदी सलामुन अला खैरिल अनाम व सय्यदी हबीब इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिल नज़ीरिल हाशिमील मुकर्रमी बशीरिल नज़ीरिल हाशिमील मुकर्रमी अतूफ़िन रहीमिन अला मन युसम्मा बि अहमदी वलिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फ़ज़ीलतुन वलिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी। गुलनो औरदुन को मौलाना मोहम्मद तारिक से पावाज नबी अलैहिस्सलाम द पैदाइश रुंबे ईसा स्तास पर खिदमत के उड़ान देखीगी। अज़ीज़ान दो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैदाइश रुंबने बयान स्तासो खिदमत की पेश कीगी। अल्लाह दे तमाम मुसलमानानों ता द अमल तौफीक और द जनाब रसूलुल्लाह सर दमीनी मोहब्बत मुकम्मल हिस्सा अता और फरमाई। द रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान और हालात जिंदगी स्तासु मख के बयानीगी। अजीजानो अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ढेर लोई मकाम वर्कड़ी दे ढेर लोई शान वर्कड़ी। अजीजानो जमादात मायात हैवानात
ज़मका आसमान जिन व इंसान शजर हजर मदर वबर आसमान और ज़मका अर्श कुर्सी लौह कलम रोज़ और शपा स्पोमे नूर जन्नत दोज़ख रैयान रेदवान जहीम जहन्नम पमखदस मकबान लाश शे पैदा नो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाई च बुजुर्गुनो कलुन अड़वान दे जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम नूर अल्लाह पैदा कर। अब्दुल्लाह इब्न जाबिर न रिवायत है कि जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने तपोस ओको कि या रसूलल्लाह तासु कल दुनिया तरागली हुजूर ओ फरमाल च ए जिब्रील अमीना पसौनु जुर्गुनु कलुना अड़वान दे जमान नूर अल्लाह पैदा कर। अना मिन नूर अल्लाह वल खल्क कुल्लुहुम मिन नूरी ज़दा अल्लाह द नूर न पैदाम औ दा तमाम मखलूकात अल्लाह जमा द नूर न पैदा कर। अजीजानो दगा दवर के नज़्म कश्ता न आसमान श्ता न अर्शता न कलम श्ता न हवा श्ता न अदम श्ता न नीरान श्ता न रिदवान श्ता न जन्नत श्ता न जन्नान श्ता न अर्शता न फर्शता पंजो जर का लड़वान दे दो मुहम्मद रसूलुल्लाह नूर मुबारक अल्लाह पैदा। इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह पाक से दस इरादा फरमाई कुन फयकून सर अगा अरकार कवलेशी ज़का इन्नल्लाह फ़आलुन लिमा युरीद। द्वारो जानो सरदार द नूर मुबारक द पैदा कोल इरादा अल्लाह फरमायला जुर्गुनु कलुनु बांधवान दे रब्बिल आज़ाल द मुहम्मद रसूलुल्लाह नूर पैदा कर। अगा नूर मुबारक ले यो अज़ीम शान फर्श व अर्श पैदा कर। ढेर मजेदार कालीन दे बेहतरीन कालीन दे नाज़नीन और मुज़य्यन देर द डवल द सिंगार ना जोड़ शवे कालीन अल्लाह पैदा कर। मुहम्मद रसूलुल्लाह नूरा जीनतुल मकान बिल मकीन दे दादुमर मजेदार फर्श व अर्श में तैयार को ऐद मुहम्मद रसूलुल्लाह नूर दा मिस्ताद पार पैदा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाई छे दगत द नूर मजेदार गुंड के फर्श अल्लाह तैयार को दाद शगरब ना मगरिब पूरे द जुनूब ने शिमाल पूरे द तमाम कायनात न लुए तख्त व अर्श अल्लाह पैदा। अगे नूर ता अल्लाह फरमाए ए नूर दगे तख्त पास खीजा दास्ता मकाम दे दास्ता मकान दे कल च जमा इरादो उशी ए हबीब अज़बस्तान तमाम कायनात पैदा कमा। दुद्वारू जानू द सरदार नूर मुबारक च समाली तखबान दे हम नशीन शो इर्द गिर गिरजी चार चा पेरे द टूल तख्तो कालीन और फर्श न तवाफ को। अगर नूर ता अल्लाह वली सुकून न के आराम न के करार न के नूर मुबारक लग्या दे अल्लाह ता अर्ज कई फरमाई ए द कायनात मालिकान ए परवरदिगार आलमान दा ढेर मजेदार तख दे वक्त दे बख दे या अल्लाह माता दजल करार पे न मिलावीगी या अल्लाह दा से इलाज मात उखैच मात पे दजल करार और खुशहाली मिलोश। और रब्बिल आज़ाल हुक्म ओ फरमाया ए नूर माता सजदा लगवा पदग सजदा के जमालुई और जमा बड़ाई बयान कनु ता तब कराराशी व हर सुजदन इलल्लाह फौरी अगर नूर मुहम्मदी अल्लाह तो पसजदा बाने प्रेवत ए नूर पसजदा के वाया जमालुई बयान का अगर नूर लग्या दे पसजदा के द्रे सव कलुना सजदा बाने प्रोत यो सजदा द्रे सव कालवा पा अगे कलुनु बांधे चे दागे यो काल तल शिल रोज़दे औ यो रोज़ दागे पूरा ज़र कालवा। द्वारो जानू सरदार सजदा के लग्या दे सुब्हानल क़दीम अल्लज़ी लम यज़ल सुब्हानल जवाद अल्लज़ी ला यबख़ल
यबखल सुब्हान अल अलीम अल्लज़ी ला यजल वला यजल। द द्वारो जानू सरदार नूर अगा सजदा के लग्या दो दा अल्लाह बड़ा यूली बयान करला। रब्बिल इज़्ज़त वर्तवई ये द मुहम्मद रसूलुल्लाह नूर सर द सजदे न पोर्तका सल तोता मान सवाल का वच सगवारे अबता त मिलाएगी। द द्वारो जानू सरदार च सर मुबारक पोर्तको नूर मुहम्मद बर अर्श तगूरी दा अल्लाह जलाल तगूरी दा अल्लाह कमाल तगूरी दा अल्लाह जमाल तगूरी सो वक्त दा अल्लाह जलाल उलिदो नूर मुहम्मद द हया नखवलशो अव अल्लाह तो पजारो कतार बांधे जाड़ी अगा नूर सर टिट करे दी जुर काले अल्लाह तो उजरल खलीत नरवानी दी او د خلو سره اوخ کې روان دي د ملغلرو پشان خلو اوخ کې تنه لګیا دي تويږي رب العزت قسم خوري وعزتي وكرمي وجلالي وارتفاع مكاني زما د خپل جلال جمال او کمال باندې قسمي عزت او عظمت باندې د زما قسمي اے نور محمدي تج زمانہ حیا کې ته زما د ير نه جاړي مانا دے حیاو کو خلیش لے دغی جڑا اوہ کو نبض تمام کائنات ستا پیدا کما اور رب العزت امر او فرمایا آغا زر کال نور محمد اجرل اوہ کے دزر کال راجم شلے دزر کال خلی راجم شوے دسل کال دخلو دوخ کنا اللہ عرش عظیم تیار کر اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون اللہ عرش عظیم تیار دوبرلوی عرش تیار شو چه داغی اتل زرستنی دی یو یو ستند پاسا اتل زر مناری دی یو یو منارک اتل زرک کنگرے دی او اتل زر ڈاڈو ندی یو یو ڈاڈ کے اتل زر بلڈنگونا بادی یو یو بلڈنگ و محل کے اللہ اتل زر پانوسون لگولی دی دی یو پانوس نبل پانوس پور لار داد اوسو کلون مزل یو یو پانوس دمرلوی دی لکا سمر چه دا وزم کے واسمانونا لاہوت و ملکوت جبروت ناسوت یوزے کے نو یو اغد نور پانوس دمرلوی دی رب رحیم او فرمائل چه اے حبیب استاد نور دخلون میں عرش عظیم تیار کر اس اللہ ارادہ فرمائی چه زدہ عرش دا پاس یو لوح پیدا کم لوح عربی کے تختے توئی اغد تختے چه دا تمام کائنات مخلوق کو تقدیروں نے پی لکھ لی دی سوک پہ بادشاہ کی سوک گدا کی سوک شہنشاہ کی سوک در پدر خور پسر کی شاد تخن گزار کی ملنگ پا تخ باند کے نہیں اگر کائنات مخلوق مقدار اللہ پا اگے تخت باندے اللہ لکھ لے اگر تخت دمرلوے دلک ازمک اسمانون سڑی یوزے کی نو چند دزمک اسمانون لویا تخت ہے اللہ او فرمائل چھ ددری میں حسین قلم پیدا کوما اگر قلم پا دولس وکال باندے اگد دے پنزس وکالا پپلنو باندے داغی مزل کی رب العزت امر فرمایا قلمان اکتبو اسمی اے قلم اولک پدے لوح محفوظ کے زمانم اولکا قلم لگیا دے لکل کئی شروع واچولا لا الہ الا اللہ محمد رسول قلم لگیا دے لکل کئی زرو کالو کی دا اللہ لا الہ الا اللہ لکل او چھ زرو کالو کی لا الہ الا اللہ لکل رب العزت وقت حکم فرمائی چھ اے قلم وصر لکل چھ محمد رسول اللہ قلم پزر کالک بیا محمد رسول اللہ لکل رب العزت آواز کئی تپوس کئی عرض کئی چھ اے پروردگارا داستا دنم سر دانز دی نمبل نجادے کونینو سردار نور مبارک نا قلم پینانے دا کونینو دا
सरदार मुबारक मुख पलौह बांधे अवल के दा अल्लाह सर जुख उलिकले शो कलम ता अल्लाह फरमाइल दा अगनूर दे चे द चा द मखबत तमाम कायनात पैदा कीगी औ द चा द मादीन में कलमत लौह कुर्सी पैदा करा वहर सुजदन इल्लाह कलम परवरदिगार अलम तपसजद पेवर चिया अल्लाह इजाजत वारमा कमजे के चे द नूर मोहम्मद ने इजाजत राखन जबद नूर कायनात द तकदीर दे लिखल नरवान दे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नूर बांधे सलात सलाम न रिश्ता न फरिश्ता न लौस्ता न कलमस्ता रब्बिल आज़ाल पनूर मोहम्मद बांधे पखपल दरूद और सलाम वाए नंच कलम पैदा शो कलम द रसूलुल्लाह नूम द अल्लाह सर यौज़े उलिको कलम अर्ज के या ला इजाज़त राकन ज़माल में गैब था च द मोहम्मद रसूलुल्लाह मादे ललार शमा ताच ज़दक में मैदान पैदा करम या अल्लाह पा अगे मादा बांधे दरूद और सलाम वाए मदारिज नबुवत सलोरम से फकीर मौलाना अबू मूसा मदनी फरमाई च कलम रवान शो ज़र कालम मज़ले को ज़र कालो नबाद द मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नूर बांधे कलम सलाम अर्ज़ को नूर जवाब कई वालैका सलाम व अलैका सलाम अगे नबाद कलम रा रवान ले द तमाम कायनात मकान और मा यकून लिखल कई न अगा लिखलो नबात अल्लाह फरमाइल छे ए कलम तो उस पाराम शाह उस नबात नूर जमा कर दे द सलोर में हिस्से द मोहम्मद रसूलुल्लाह द नूर नबदा अर्श हामिलीन पैदा कमा सलोर फरिश्ते रब्बिल आज़ाल द सलोरम किस्म नूर मादे और हिस्से द जनाब रसूलुल्लाह फरिश्तगान सलोर पैदा दागी सरुन द अर्श न बरदी उगी द अर्श लांदी दी खफियत तख्त सरा लांदी दी अर्श अजीम अगा सलोर फरिश्तू निवल दे द क़यामत परस हदीस की राजी च ब्या बवरता अतवर लांदिश बहरहाल द द्वारो जानू सरदार द पिंजम किस्म नूर द खलूद हिस्सेना रब्बिल आज़ाल मजेदार जन्नत पैदा कर हुरी गिलमान पैदा कर रैयान पैदा कर अगा मजेदार नहरूना रब्बिल आज़ाल द मोहम्मद रसूलुल्लाह द नूर पगमी से न पैदा द वुमेन अल्लाह स्पो में पैदा करा द अतमिन रब्बिल आज़ाल रस पैदा करा द नामिन रब्बिल आज़ाल तमाम कायनात अगा खखम बिया औलिया अतकिया पैदा कर लसमा हिस्सा अल्लाह द जान सर द अर्श अजीम के उसातला 1200 काले पर हिजाबुनो पर्दों के द मोहम्मद रसूलुल्लाह लसमा हिस्सा नूर ईसार का द द्वारो जानू सरदार नूर ला अल्लाह इज्जत वर्को अज़मत वर्ल वर्को लियाकत वर्ल वर्को नयाबत वर्ल वर्को द द्वारो जानू सरदार नूर मुबारक अल्लाह पर 1200 पर्दों के जान सर ईसार का ए नूर मोहम्मदी तो खुदा में दे कसम हुई अल्लाह च पयो दरबार के जर काला टाल को द आगे दरबार नुम रऊफ द द्वारो जानू सरदार ता अल्लाह हुई चित्र ऊफे पबल के अल्लाह जर काला हिजाबुन के अल्लाह इसार को जर काला चित्तीर शु वापस गुरन हिजाब ता अल्लाह फरमाइल दे हिजाब रहीम नुम दे अल्लाह और तो हबीबा इन्नका लरऊफुर रहीम ए द मोहम्मद रसूलुल्लाह नूरा तरऊफ रहीम द्वार जानू सरदार नूर मुबारक पैदा दे द अल्लाह सरा फर्श अजीम मा यलीक बिशानिही निजदे आगा नूर मोहम्मदी रब्बिल आज़ाल इरादा फरमाइल आदम अलैहिस्सलाम पैदा कोमा व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू द्वार जानू सरदार ता अल्लाह के सदा आदम अलैहिस्सलाम बयान ए हबीब आदम अलैहिस्सलाम ता तमाम पर
फरिश्तगान पर सजदा बांधे उलमाए मुहक्किकीन फरमाई छदा आसार और बरकत दा अजमत और ताजीम और तकरीम द मुहम्मद रसूलुल्लाह द नूर मुबारक हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाई छद द्वार जान सरदार प्लार हजरत आदम अबुल बशर द तमाम कायनात अबुल बशर प्लार अल्लाह पैदा कौन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाई द काबे नवर लखौर राला बैतुल मुक़द्दस न खौर राला फारस और ताइफ न खौर राला बाबल न खौर राला द इराक न खौर राला तमाम इस्म के ना अल्लाह अलग अलग खौर रवा औ द आदम अलैहिस्सलाम डांच तैयार शवा स्पेत गजो डांचवा औ द्रीम गजा गपलन डांचवा नूर मुहम्मदी रवागस औ द आदम अलैहिस्सलाम पतंदी की ज़ेक तमाम फरिश्ते चार चार फेर वाला